تعرفوا على المنافسين، وهل أي إنسان في نفس السوق اللي متواجد فيه يعتبر منافس ليك؟ Alors, la réponse, elle est simple. Concurrent, au moment où il répond aux mêmes besoins, il satisfait les mêmes besoins، يعني يلبي نفس الحاجة، يعتبر منافس، يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كيفاش نتعرفوا عليهم؟ سي ليتود دو مارشي، لازم نشوفوا لو كليون، هو ما كاينش كيما لو كليون يقدر يقول لنا واش هما لي مارك ولا هما لي برودوي اللي مداري دونك يدير فيهم الثقة. كاين دوطر ميثود وين وحدنا نروحوا نحطوا sur le terrain ونشوفوا، donc on vérifie, on explore et on regarde un peu qu'est-ce qui existe sur le marché. Simple, un produit alimentaire, نروح supérette et je vais recenser يعني de la manière la plus simple. ما نخموش باللي l'étude de marché c'est نازا ولا نروح نشوف vérifier le produit هذا, le producteur, tac tac tac, j'ai déjà des informations sur un concurrent. لماذا في الجزائر نستعمل طريقة التسويق عبر الإنترنت؟ إنه مشكل، بارك الله فيك. الله يسلمك سي سيداري. Donc si التسويق عبر الإنترنت il fait quand même un chemin. Le e-marketing, la communication digitale en général, ça commence. كاين des spécialistes, كاين ناس بدات، على بالك كلشي dépend de l'infrastructure. La connexion Internet, elle est ce qu'elle est en Algérie. L'accès à Internet, il est ce qu'il est en Algérie. Les commerçants, comment ils sont équipés, ça reste quand même beaucoup de choses à faire. Et de l'infrastructure, déjà, qu'il y a une mouchkil فيها. من بعد عندنا ثقافة c'est la culture اللي عند les managers et les entreprises. Quand même, les 10 dernières années, il y a une évolution. Personnellement, en 2001, j'avais fait une thèse de magistère justement sur l'intégration des technologies. À l'époque, on a nommé les nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Aujourd'hui, elles sont plus nouvelles. Comment les intégrer dans l'entreprise. Alors, les intégrer le web marketing ou le e-marketing, il ne s'agit pas d'ouvrir une page ou de faire un truc e-commerce internet ou ça y est. Il y a toute une organisation derrière. Okay? Qui a une structure de marketing, qui a une structure de distribution, qui a le système d'information lui-même est un système donc particulier, qui a la ressource humaine qu'il faut former, qu'il faut préparer, etc. Donc c'est tout un travail managérial. Donc c'est le management. Sur le plan managérial, il y a des mutations qui ont été l'entreprise vraiment l'entreprise elle fait du e-marketing ou du web marketing. Mais si personnellement je pense qu'il y a des choses qui sont faites sur le terrain et l'avenir va nous donner beaucoup plus de success stories dans ce domaine-là. هل تستطيع شركة ناشئة أن تتعاون مع شركة كبيرة من أجل أن تتطور خاصة في التسويق؟ هل تستطيع شركة ناشئة أن تتعاون مع شركة كبيرة؟ Ça veut dire, si j'ai bien compris, dans le même domaine. Bon, si c'est dans le même domaine, ça m'étonnerait, pour dire la vérité. C'est-à-dire, مليح la générosité ou واحد يحب يدير الخير etc. بصح ما كاينش اللي يكري كونكورون لروحو. il faut être très objectif et très clair là-dessus. Mais مثلا ils sont sur des secteurs différents, pourquoi pas. Donc انت قلت تتعاون، la coopération كلشي بالتفاهم، donc يتفاهموا على حساب لي كلوز اللي قادرين يتعاونوا بهم. مثلا شركة كبيرة عندها des infrastructures ou là elle peut mettre des moyens financiers pour la start-up. Ça dépend.
ça dépend. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Mais pas dans le même secteur. على أسئلة أخرى. وشنو هو مخطط التسويق؟ وهل كاين مخططات مشهورة اللي نقدروا نطبقوها على البراند نتاعنا؟ وي لو بلان ماركتينغ. الوغ واش حكينا من قبل؟ قلنا الماركتينغ دي زيتود، قلنا الماركتينغ استراتيجيك، وقلنا لو ماركتينغ اوبيراسيونيل، دونك لو ميكس ماركتينغ les 4 P. En réalité, le plan marketing, c'est ça, c'est le marketing opérationnel. وشنو كنقولوا كلمة plan لما نقولوا مخطط، لازم كاين دو شوز نزيدوهم. لو بلان فيه عامل الوقت، دونك كاين ان كالندريي على بالي، سادير لي زاكسيون اللي حاب نديرهم سور بلان ماركتينغ لازم لي نحدد لهم التواريخ تاعهم. اوكي، دونك لو بلان يستلزم تواريخ. دوزيام شوز يستلزم ان بودجي. دونك si j'ai un plan marketing, ça suppose que عندي un budget pour le marketing. Et donc, à partir de là, à la belle, je les actions, je le calendrier, je le budget. Et là, je veux parler d'un plan marketing. Un plan marketing. Donc, en définitif, l'environnement interne et externe de l'entreprise, on décide où je le ciblage, donc où je vois le segment, le marché, d'adapter l'offre donc qui est la cible تاعي. هنا راح ندير مخطط الماركتينغ، لو بلان ماركتينغ تاعي. دونك لو بلان ماركتينغ يقدر يكون ماذا بينا نتخلاو على فكره البوبليسيتي، باسكو لا بوبليسيتي قلنا سي جوست اون بارتي. الوغ كاين لو ماركتينغ اوبيراسيونيل كيما نقولوا له حنايا، كاين لا كومونيكاسيون ميديا، وكاين لا كومونيكاسيون اور ميديا. Ok, communication média, donc tout ce qui est affichage, tout ce qui est sur Internet par exemple, tout ce qui est télévision, radio, les spots, etc. L'affichage public et les magazines, etc. كاين hors média اللي هو مثلا l'événementiel، مشاركة في التظاهرات، مثلا في الميدان تاعنا، مثلا إذا كنت شركة فلاحية ولا شركة صيدلانية نشارك في لي صالون سبيسياليزي تاع الدومين تاعنا. دونك هاد ليفينمونسيال هذا سي دو ماركتينغ اوسي. la relation publique aussi, donc ça c'est du non-média, donc qui fait comment qu'on communique, comment qu'on gère nos relations avec les autres, etc. Donc les actions اللي نحدد المساج، le contenu اللي حاب نديرو، par quel canal حاب نلحق، سما شنو هو الوسيله اللي تلحق لي المساج تاعي للسيبل تاعي، وقتاش نديرها هاد لاكسيون هذه. مثلا si c'est un produit alimentaire، vous savez مثلا في رمضان تكثر الترويج على لي برودوي alimentaires، ما لازمش je dois pas rater l'occasion تاع رمضان مثلا pour faire de la publicité, la promotion تاع les produits تاعي alimentaires مثلا. Donc قلنا un planning c'est des actions, un calendrier et un budget, et on va suivre bien sûr le calendrier, le plan de travail. Mais on doit faire une évaluation, donc on doit estimer est-ce que les objectifs تاعنا ما لحقناش les objectifs، وعلاش ما لحقناهمش، وشنو هما les écarts، etc. Est-ce qu'il faut être diplômé ou bien avoir fait un cursus en marketing pour y faire? Vous voyez que les formations suffisent. Proposez-nous quelques-unes, s'il vous plaît. En fait, c'est pas bon. Tout le monde peut faire ce travail, parce que chacun son métier, qu'il y a des études, qu'il y a des expériences, la formation est le pilier. Donc, parce que dans tout ce qu'on fait pour l'entreprise, à mon avis, la ressource humaine, c'est le capital numéro un. C'est pas l'argent qu'on a, c'est pas le capital social, c'est la ressource humaine. Donc, avoir une compétence dans le domaine, c'est très bien. Si on n'en a pas, on doit former les gens sur ça, et les formations, ça existe.
sur le marketing, sur les études de marché, sur les techniques de vente, sur la force de vente, sur la communication, sur la négociation. Donc, ça existe, hein, il n'y a pas de problème. Mais pour que tout le monde fait du marketing, je pense pas. Non, non, non. C'est comme dire que tout le monde peut faire de la comptabilité, tout le monde fait de la finance. Et il y a toujours, chacun a un métier, donc il faut savoir faire appel à des compétences quand il faut, hein. Alors, vous avez raison, l'innovation n'est pas à mettre de côté. Nous avons tendance à nous reposer sur nos lauriers. Selon vous, quelle est la différence entre le management et le marketing, sachant qu'ils sont très liés d'après certains? Oui, au départ, quand il y a eu donc le marketing à ses débuts, il s'appelait le management marketing. Si on se réfère à la Bible du marketing, Kotler et Dubois, ils appellent ça le management marketing, qui sont absolument très très liés. Voilà. Comment décider du tarif pour l'Algérie, sachant que je peux vendre mes services coaching consulting pour l'étranger en dollars pour 10. Ok, donc c'est une question qui nous renvoie vers un des éléments de l'offre تاعنا. Donc on a produit, prix, promotion et place. Donc produit, prix, communication et distribution. Le prix. Alors le prix, il y a trois choses. Ok, comment fixer son prix? Alors, la première des choses, on fixe un prix après avoir déjà calculé ses coûts, n'est-ce pas? Donc, لازم نبيعوا une marge. ما نقدروش نبيعوا avec un prix وين نديروا zéro marge ولا نديروا une marge négative, c'est-à-dire يستقام لي 10 ولا نبيعوا ب 5 ولا 7. Il faut bien calculer ses coûts. Donc, c'est très important de bien connaître les charges تاعك ou les coûts تاعك. Donc, il faut dégager une marge. Deuxième élément, c'est le prix, c'est le côté psychologique ou l'acceptation le prix. Donc, parmi les techniques, les le marketing, on appelle ça le prix psychologique. On va enquêter, on va voir quelle est la marge ou l'intervalle acceptable. Pour un laptop, je peux enquêter pour un laptop donné avec les capacités, telle capacité, tel design, etc. Je nous vois le prix maximum que vous pouvez payer pour ce laptop. Pour ce genre de laptop avec ces capacités, je donnerai maximum 100 000 dinars à Shamlain. Donc ça, c'est le plafond. Je vais enquêter encore davantage et je vais dire à quel prix vous commencez à douter de ces capacités ou des caractéristiques de ce laptop. Bon, vous m'avez décrit le produit, mais si le prix TAO il est en deçà, 10 000 dinars, pour moi, un laptop 10 000 dinars, ce n'est pas de la qualité, ce n'est pas ses capacités, etc. Donc, une marge, bien 10 ou 100 000. OK. Donc, il y a l'intervalle acceptable chez le client. Donc, je nous vois le maximum ou le minimum qu'on accepte de payer pour le produit. Le troisième élément, le premier, c'est le coût. Il faut dégager une marge. Deuxième élément, c'est le côté psychologique, donc l'acceptation. Et troisièmement, c'est par rapport aux concurrents. Donc, il faut qu'on fixe nos prix par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Alors, le point هذا, il y a trois possibilités aussi. Donc, je peux vendre comme la concurrence. Maintenant, si c'est 10 dollars ailleurs, donc ça fera donc, je ne sais pas combien, donc ça fera 250 ou quelque chose comme ça. Donc, je trouve les concurrents, ils vendent maintenant le service à 5 000 dinars ou là, à 50 000 dinars. Je peux décider de vendre dans la même fourchette, plus ou moins. Donc 50 000, 49 000, 48, 47, ou là un peu plus, 51, 52.
mais je reste vraiment dans la moyenne à la concurrence. هذه اسمها la politique de l'alignement. Et à partir de là, c'est-à-dire un effort في marketing تاعي, puisque le prix il n'est pas différencié, لازم لي يكون عندي un appui sur les autres composantes تاع le produit باش هكذا يكون عندنا une différenciation. Deuxième possibilité, c'est de vendre moins cher que la concurrence. On met de 50 000, je décide de vendre à 30 000, ce qui est significatif. Donc, je vais me différencier par le prix. Et dans ce cas-là, c'est une politique de pénétration de marché. C'est utilisé généralement pour faire connaître un nouveau produit. Hein. C'est pour familiariser les gens avec un nouveau produit, pour qu'ils prennent connaissance de son existence, de ses qualités, etc. Et c'est une politique qui permet de vendre beaucoup grâce au prix inférieur par rapport à la concurrence. La troisième possibilité, hein, c'est de vendre plus cher que la concurrence. Donc, ils vendent à 50 000, là, je vais vendre à 70, à 80. Et là, c'est un peu particulier. Si on vend plus cher, on doit justifier, on doit dire pourquoi on vend plus cher. Et là, nous avons donc des arguments qui sont donc la marque, qui sont la qualité et l'innovation. C'est plus cher parce qu'il y a de l'innovation dedans, qui permet quand même un gain pour le consommateur, qui fait une meilleure qualité, que ce soit par le produit, les matières premières, ou le service, accompagnement, etc. Ou là, la marque. La marque, vous connaissez, j'ai dit tout à l'heure que la marque, c'est un réservoir de confiance. Si je vends sous une marque donnée, donc les gens acceptent de payer plus cher parce que c'est la marque. Voilà, donc la réputation, la notoriété, MTH. Voilà, donc c'est comme ça qu'on doit, ce sont les trois principes, on doit prendre en considération pour fixer son tarif, fixer son prix. Et c'est un choix à faire. Hein. Mais qu'est-ce une politique, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Elle choisit donc, à partir de l'étude de marché qu'elle a faite, elle choisit la meilleure stratégie, la meilleure façon pour se positionner sur le marché avec. Alors, que pensez-vous du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini? Je l'ai commencé hier. Je n'ai pas lu, sincèrement. Alors, من وجهة نظر نتاعي أفضل الاستثمار في مجال التسويق وهو فيسبوك ATZ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كي تقول لي نختار الفيسبوك بطريقه واحده اخرى في لونغاج تاع الماركتينغ تقول لي نختار لو كانال دو كومونيكاسيون كي لو ريزو سوسيال الفيسبوك. هذا لو شوا هذا il doit être étudié ou pris de manière objective parce que حنا نخيروا لو كانال على حسب لا سيبل تاعنا. اذا كان السيبل تاعنا موجوده في الفيسبوك oui on doit choisir le Facebook. Mais إذا كان la cible تاعنا مثلا في البي تو بي la cible تاعنا les professionnels, à mon avis c'est pas le Facebook مليح pour la notoriété, pour l'existence, etc., pour parler un peu généralement de l'entreprise. Mais si on veut vraiment toucher la cible تاعنا, c'est des réseaux professionnels et pourquoi pas l'événementiel, participer à des événements ou même le face-to-face, les visites, etc. Alors, merci Sofiane. Quelle est la différence entre un plan marketing d'une société de services comme un cabinet comptable consulting et une société de produits alimentaires, par exemple? Sur le principe, ma cache une différence. Sur le principe, hein, on a ma cache une différence. On a un plan marketing, c'est des actions qui sont choisies. Il y a un contenu
il y a un planning, il y a un calendrier et il y a un budget derrière. Donc ça obéit à la même logique. Hussein Ali هنا سي مرزاق on secours pour tenir compagnie حبيبنا جمال est dans le noir. مرحبا سي حسين مرحبا. Alors, أستاذ عبد الرزاق واش هما استراتيجيات التسويق الفعالة؟ دوك أنا عندي منتوج واش هي طريقة تخلي الزبون يشري عليا، باش ندير أثر الزبون. دونك هنايا راك تقول لي بلي عندي منتوج وين نحوس نبيع. هي في الحقيقة واش كنا نحكيو من قبل هي سي الشومان انفيرس، الماركتينغ يديما من الزبون يشوف دابا واش يحتاج ونعطولو لا سوليسيون. داكوغ. دونك لا استراتيجي سي ا ترافير ليتود اللي درناها نفهمو دابور لو كليون تاعنا، نفهمو واش يحتاج، نفهمو حنا واش نقدرو نقدمولو كإضافة، ونفهمو كذلك لي كونكورون واش راهم يديرو باش نخيرو لا استراتيجي. نقولو بلي هما ميديرو هكا اسكو ندير كي بحالهم ولا ندير ديفيرامون. هذه لا استراتيجي شغل حنا كي نهضروها باللونغاج تاعنا سامبل اي تو. وشنو هي لا استراتيجي؟ صدير وشنو هي العفسه اللي نلقاها باش نشد بلاصه سور لو مارشي. كيفاش تشد بلاصه؟ معناتها تبيع. باش تبيع لازم تقنع لو كليون تاعك بلي لو برودوي تاعك عنده اضافه بارابور لو برودوي تاع لا كونكورونس. انا داكور. دونك اذا ما انطلقناش من هاد الاضافه هذه لا فالور بروبوزي، لو فاليو بروبوزيشن، لو غان، ولو غان هذا ما عندوش مش محدد، يقدر يكون لو غان بلو سامبل سي لو غان فينانسي نقولوا موان شير، بصح لو غان يقدر يكون لا كاليتي، يقدر يكون لو سيرفيس داكومبانيمون، يقدر يكون لي ديلي، يقدر يكون لا بروكسيميتي. دونك هنا تخلق لا كرياتيفيتي تاعك نتايا. قبل ما تجيب البرودوي لازم تروح تعرف هاد الكليون هذا واش خاصو، تروح دير لونكات تاعك يقول لك وي راني نشري الياغورت باغ اكزومبل، بصح الياغورت اللي راني نشري فيه عنده بروبليم، فوالا انا جوغي ايمي سا داك يحكي لك على فرستراسيون. دونك اسكو انت عندك اون سوليسيون تقدم على هذا الانسان هذا، تعطيلو الياغورت اللي راهو يحوس عليه، باسكو لو كان تقدم له الياغورت اللي راهو يحوس عليه يفا لاشتي، وهذا هو لو بيت تاعك. دونك ما نديروش لو شومان انفيرس، نروح نخدم حاجه ومن بعد نروح نفورسي الناس باش يشريوها. اذا كان راك تقصد le domaine تاع l'innovation, c'est-à-dire on appelle ça le marketing de l'innovation. Le marketing d'innovation c'est un peu particulier. علاش؟ parce que vraiment هنايا كاينه une amélioration où le client n'a jamais exprimé déjà le besoin avant. نعطيك un exemple. Je sais pas quel exemple prendre, mais l'innovation, on peut changer مثلا la composante d'un produit. مثلا un téléphone, le téléphone il est fait par tel matériau, hein, le matériau تاعو المادة اللي مخدوم بها. أنايا نجي نخلق دي سمارت فون avec un matériau واحد آخر، c'est-à-dire يكون خفيف عليه ولا عنده خاصية جديدة. دونك هنايا راني درت اون انوفاسيون. بصح كيفاش راح نقنع انايا هذا الكليون هذا نقول له شري هذا التليفون هذا؟ كومون لو فير؟ اي با كونت يساجي دون امélioration vraiment que le besoin n'a pas été vraiment exprimé explicité من قبل، نحوسو نبينوا له هذه الامélioration هذه. كيفاش نبينوها له؟ كاين بليزيور ميثود، من بينها مثلا لا ميثود تاع الايرلي ادوبترز. نروح نحكم اون كاتيجوري تاع ناس. Je fais un effort marketing extraordinaire, hein, parce que le domaine de marketing et l'innovation, ça bouffe beaucoup de budget pour convaincre les clients d'acheter. Donc, لازم نروح نجيب ناس متطوعين قادر نزيد نخلصهم انايا
ولا نبيع لهم برودوي فريمون c'est-à-dire avec un prix dérisoire باش هما يوليو ليكزامبل، يوليو الناس يشوفوا بليك هذا البرودوي il est intéressant باش يتبعوهم. D'accord. Donc يولوا comme des prescripteurs. Et هذه قلت لكم هذه c'est un cas de figure particulier. Mais le marketing en général, on démarre vraiment du besoin exprimé ou l'écart exprimé, la frustration, c'est-à-dire à partir de l'idéal et l'existant, et je donne donc une solution à cette frustration, à ce besoin. سي جمال يقول سي عبد الرزاق على بالك بلي كان ما يوليش الضوء ما يرجعش الضوء ما نقدرش نكوبي اللايف اليوم باتوا نستفادوا منك وخلاص. يا خويا مرحبا مرحبا. Si on est le premier sur le marché, comment décider du prix? Alors, c'est si on dit on est le premier sur le marché, est-ce que c'est pas un peu trop exagéré de dire on est le premier sur le marché par rapport au produit HADEC? Vous êtes le premier. Mais il y a certainement un autre produit ou un autre service qui répondait à ce besoin. D'accord? Donc il y a la concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte. Et ça, c'est intéressant à connaître, à étudier. Ok? Donc, pour décider du prix, il qu'on a un prix qui dégage une marge, il qu'on a accepté, on a sur le plan psychologique, accepté par le client visé. Et par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, j'ai le choix de prendre soit un alignement ou un écrémage, c'est-à-dire vendre plus cher et justifier l'innovation, justifier la qualité, ou la pénétration, donc c'est vendre beaucoup moins. Aslam Hussein. الله يسلمك. جيت جو تاكومبان واحد طفى عليه الضو خو. سلامة. ابارامون ما غاديش كوبي لايف دوك راح نجيب الصبوحي معاك خويا. صافي تي ان بليزير. جو خير يا خويا مرحبا مرحبا. فكرنا بالاذان الاول برك والاذان الثاني. اليوم السحور مع مرزق. Il est déjà 1h hein, quand même. Il est 1h03, ouais. Alors, on va continuer. On continue. نقرا لك زعما شويه هكذا باش زعما نديرو بون. ما عنديش القمجه تاع جمال، ما عنديش شعر تاع جمال ني لا فوا، ميسي نقرا لك زعما السؤال نتا باش تريح شويه صاحبي. عينك. الور سي عبد الرزاق، على بالك باللي كون ما يرجعش هادي خلاص ديكالاج يا خويا. على بالك الكونيكسيون صامته، تصورش ما على بالاش الكونيكسيون بلي حنا صامتين عليها. شنو افضل طرق؟ Vas-y. Selon votre expérience, quelle erreur marketing qu'on fait dans des cabinets de comptabilité consulting? Quelle erreur marketing qu'on fait des cabinets de comptabilité ou de consulting? L'erreur, مانيش مختص في الماركتينغ انا كونتابيليتي، مي صحاب الماركتينغ يقولوا واش من الغلطات اللي نديروهم حنا. pour nous on est كيما قلت انت tu l'as tellement si bien dit que le principe est le même. Si on fait du marketing, c'est vrai, la cible n'est pas la même, mais la démarche et la philosophie marketing est la même. Maintenant la client la cible ماهيش نفسها، مي انا مانيش مختص في الماركتينغ. انا كونتابيليتي انا هنا، مي قدام السي عبد الرزاق انا ما نهضرش ماركتينغ، نحشم. الو نقرا لك السؤال الموالي. الو سي عبد الرزاق. الو كي تروح تريسيتي، كي تجي تريسيتي تروح الصون، كي يروح الصون. الو هل انت في الاستماع اخ مرزق؟ الله اعلم، هو راح له تريسيتي. بالكم خير ربي. تريسيتي اليوم بار كارتي بالحومه اخو. بالحومه ديروا لاشين كل واحد يدير تريسيتي تاعو.
ليكيب والله. اسمع جمال، وي التريسيتي تفضل. تاع عبد الرزاق انت ديتها ولا كيفاش؟ ناحية التريسيتي تاع عبد الرزاق ديتها انت؟ شكون اللي راه شاد الخيوط تاع التريسيتي يطلقهم؟ والله غير سبحان الله. ها راح الناس مرزاق، ها يا سيدي. والله لا لا ذوك يعاود